सर आप लोग को अभी मोइरिंग होम स्टे में कैसा लगा? 3 दिन बैठा है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बेस्ट अच्छा। हम इंडिया में था, दिल्ली में बहुत आनंद किया। हमको सबको धन्यवाद जनाता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। बाइक आता है, बहुत अच्छा बाइक आता है, हम नहीं छोड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। সবাই মিলে হারিয়ে যাব মেঘের ভেলায় ভেসে, নদীর জলে ভাসিয়ে দেব চিন্তা আছে যত, মানব না আর কোনো বাধা, উড়ব পাখির মতো। দেহরে লগন মধুরে লগন, আকাশে বাতাসে লাগলো রে, চম্পা ফুটেছে চামেলি ফুটেছে, তার সুবাসে ময়নায় আমার নাচিল রে। বিহুরে লগন মধুরে লগন, আকাশে বাতাসে লাগলো রে।